এই নতুন নতুন ইয়াংষ্টাৰ্ছ খেলাড়ীবিলাকৰ উৎসাহ বাঢ়াবলৈ এইটো খেল আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াতে টেনিছ পলেডি ক্ৰিকেট খেলা হ'ব। এই খেলক পাতিছে মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চ বেলতলা শিখৰ শাখা আৰু গুৱাহাটী অমৃত ষ্টাৰ্ছ শিখৰ শাখাই মিলি ফালে এই দুইটা শাখাই মানে মিলি ফালে এই আয়োজনটো কৰিছে আৰু ইয়াতে 6টা টিম আহিছে। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ল'ৰাবিলাক ইয়াতে আহিছে। মই দেখা পালোঁ এতিয়া অকশ্যনত অলপ সময় বহিছিলোঁ, গম পালোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আছে, এইফালে যোৰহাটৰ পৰা কেইবাজন আহিছে, লোৱাৰ আছামৰ পৰা কেইবাজন আহিছে। তেনেকুৱা মিলি ফালে এইটো খেল আয়োজন হৈ আছে। বয়স বুলি নাই, কিন্তু মিনিমামটো 18টো হ'বই লাগিব। আৰু ইয়াতে যি চালোঁ আমাৰ যিবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে প্ৰায়ভাগ 25ৰ পৰা 38-39ৰ মাজত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাইছে। তাৰপিছত 40ৰ ওপৰতো এতিয়ালৈতো আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একো পোৱা নাই। ইয়াতে 6টা টিম অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এইটো খেলটো আমাৰ বেলতলা হাইস্কুল ফিল্ড আছে জয়নগৰত, তাতে হ'ব। আমাৰ এইটো ডেটটো আমাৰ 20, 21 আৰু 22 আছে ডিচেম্বৰৰ। আৰু এইটো খেলটো আমি আৰম্ভ কৰিম তাতে 2 বজাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে চলিব। এইটো ডে নাইট টুৰ্ণামেণ্ট আছে। চবে আহিছে, অলপ বাহিৰৰ পৰা আহিছে। বয়সটো আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ আছে। बाकी जेनुका तेनुका हमारे जो क्रिकेट फॉर्मेट आसे तेनुका मानुट लोआ है। मारवाड़ी युवा मंच जो ये आयोजन कर रहा है इसके अंदर में हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से दे रहा है। ये लोग 6 टीम बनकर ये लोग यहाँ में प्रमोटर बनकर आए। प्रमोटर को ऑर्गेनाइज की तरफ से एक पॉइंट लेवल दिया जाता है जो 1.50 के आसपास होता है। और जो प्लेयर्स लोग का बीड होता है वो स्टार्टिंग होता है 2000 के हिसाब से। तो ये एक पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ये आगे बढ़ता है। बाकी जितना भी ये आयोजन है ये एक चैरिटी का कार्यक्रम है। और हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर अर्न होता है, चाहे स्पॉन्सर से आए चाहे कहीं पे भी आए, ये सोशल कॉज में पैसा डोनेट होता है। क्योंकि मारवाड़ी युवा मंच का जन्म इसीलिए हुआ है कि सेवा के क्षेत्र में ये काम करता है। और ये छोटे छोटे आयोजनों को करके जो हम युवाओं को प्रेरणा देते हैं, युवा आगे बढ़कर आता है, एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र से एक्टिविटी बढ़ती है और मंच का नाम आगे बढ़ता है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सेवा के बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं। आज एम्बुलेंस ले लीजिए, स्कूल के अंदर में एडुकेशन के प्ले फॉर एडुकेशन हमारा एक टैगलाइन है, उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। चाहे अमृत धारा ले लीजिए या नीडी पर्सन को कहीं पे भी हमारा एडुकेशन से संबंधित कुछ भी होता है तो युवा मंच वहाँ पे देता है। तो इस तरह के आयोजन से हमें बहुत सारे युवाओं को कनेक्ट कर पाते हैं और आने वाले समय में हम लोग एक अच्छे खेल भावना के हिसाब से खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। सभात आगत तो मैं ये अनुष्ठान जो हुई आसे तार कारण शुभेच्छा जनालू। ये और भालदरे है मोर आगर जिमान वक्ता आसिल तेও কৈছেই যে আমার এই অনুষ্ঠান করার সবচেয়ে मुख्य प्रयोजन जेटू आसे एटू आसिल जे आमी एजुकेशनत एटू यार पर जिखिनि आर्निंग आहिबो तार पार्ट बिलाक वेरियस सोशल कज जेबिलाक आसे एक्टिविटीज आसे ताते आमी स्पेंड करूँ। तार माजत किन्तु আজি जेटू बेलतला शिखर ब्रांच और आमार अमृत स्टार ब्रांच जेटू अनुष्ठान लैसे तार मेन रिजन आसे जे प्ले फॉर एजुकेशन। याते स्कूल आसे बेलतलात ए स्कूलत किमान की निडी की थाके तार कारणे स्पेंड करा जाबो। आरु आमार এই অনুষ্ঠানত প্লেয়ার কেইটা যেটু আছে সব মেম্বার্সর ভিতরতে চ্যারিটি হিসাবত এটু আমি অর্গানাইজ করু। তার কারণে কি হয় যে আমি যেটু ফান্ড কালেকশন হবো তাতে আমি স্পেন্ড করিব পারো। যে প্লেয়ার বিলাক আহিব যেটা গেমর ফরমেট আছে যেনেকে পার ম্যাচ 10 ওভাৰৰ গেম হবো, এনেকে রুলস বিলাক সব আগতে ব্রিফ করা আছে। আৰু খুব ভাল ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টত এই টুৰ্ণামেণ্টটো হ'ব। আমালোকে সব গোটেই ৰাইজে আহে আৰু চাব পাৰিব, এইটো খেলৰ লাভ ল'ব পাৰিব। আৰু আমি জানো যে খেল এনেকুৱা বস্তু আছে, স্পৰ্টছ এনেকৈ আছে যে গোটেই ইউথক কানেক্ট কৰি দিয়ে। তো এনেকৈ আশা আছে আমাৰ যে সব কানেক্ট হ'ব।